Anatomie, concept anatomique de base. Euh, Concernant le plan, le squelette, position anatomique, les trois plans et axes de l'espace en anatomie, les différentes faces et extrémités du corps, les différents mouvements articulaires, les articulations, articulations immobiles, articulations semi-mobiles, articulations mobiles, articulation non axiale, articulation uniaxiale, articulation biaxiale, articulation multiaxiale. Concept anatomique de base. L'anatomie est une étude scientifique des structures du corps. كيف ما شفنا l'anatomie c'est une étude scientifique des structures du corps فيها deux types l'anatomie descriptive ou l'anatomie fonctionnelle l'anatomie descriptive décrit et montre l'organisation de ces structures ou l'anatomie fonctionnelle indique les relations qui unissent les formes et les fonctions l'anatomie descriptive كتوصف لنا l'organisme avec les structures ديالو ou l'anatomie fonctionnelle indiquer les relations entre les formes et les fonctions les organes et tout l'organisme. La position anatomique de base ou l'aide de référence une position debout, pieds joints et parallèles بحال اللي عندنا في la charpente ou bien le squelette bras sont le long du corps paumes tournées vers l'avant ou le regard horizontal. Voilà, comme la photo l'indique, la position est la position anatomique de base. Maintenant, d'abord, on joue les trois plans de référence anatomique. Les trois plans de référence anatomique sont le plan frontal, le plan sagittal et le plan horizontal ou bien le plan transversal. Bien que le mouvement s'effectue dans l'espace, par convention, la mobilité du rachis est décrite dans ces trois plans anatomiques de référence. Le mouvement can dire selon trois plans. Les trois axes et plans de l'espace en anatomie. Les axes par rapport aux axes, on a l'axe sagittal, l'axe longitudinal, l'axe horizontal. راه كاينين في la photo كنشوفهم دابا و les plans كاين plan frontal, plan sagittal, plan transversal. هنا لاكس ساجيتال هو هذا اللي ها هو لاكس ترانسفيرسال هو اللي كيدوز من الوسط لاكس ساجيتال هو هذا لاكس فيرتيكال هو اللي كيكون من الفوق لتحت لي بلون خلاص راه عرفناهم البلون فرونتال هو اللي كنقسموا لو كور فيه اون اريير اي اون افون البلون ساجيتال هو هذا وعندنا le plan transversal. Le plan transversal ou bien le plan هذا le plan اللي كيكون الوسط كيقسم الفوق والتحت les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Ou l'axe هنا les axes عندنا trois axes axe vertical, axe horizontal, axe sagittal. Les trois plans de l'espace en anatomie. Axe Z, plan transversal, plan médian, plan horizontal, عرفناهم. Les axes, كاينين trois axes عندنا عندنا axe اللي كيكون axe Y, axe Z axe كيدوز من الفوق axe كيدوز من الوسط و axe كيدوز لينا من latéral من الجنب l'axe الاول
من le haut le bas ولا من le bas vers le haut. l'axe الآخر من droite لgauche و l'axe الآخر من القدام للور ولا من اللور للقدام en arrière avant en arrière ولا العكس. les axes de mouvement. les axes de mouvement عندنا الفليكسيون والاكستنسيون كاين عندنا كيكونوا في l'axe transverse كيكونوا عندنا هنا في l'épaule ها هو l'axe transverse. l'abduction ou l'adduction كيكونوا في l'axe sagittal وهما كنقربوا هذيك لامان ديالنا باغ اكزومبل لو كور او بيان كنبعدوها سولون واحد لاكس اللي هو لاكس ساجيتال. ولا روتاسيون ou latérale ou bien médiale se fait selon l'axe longitudinal اللي هو هذا اللي كنشوفوه في la troisième photo. les différentes faces et extrémités du corps. Face interne, médiane, la face externe, latérale, face antérieure, ventrale, face postérieure, dorsale, extrémité distale, les membres, extrémité proximale, بحال جاية من proche, extrémité crânienne ou céphalique من le crâne, extrémité caudale. هنا هادو التسميات كنقولوا فاس انترن او بيان ميديان كنقولوا فاس اكسترن او بيان لاترال. هنا هادي سيفاليك فيغ لا تيت. هنايا كودال فيغ لي بيي. médial ou médian, latéral هنايا latéral sur le côté gauche ou latéral sur le côté droit, proximal ou distal, proximal قريبة و distal بعيدة. هنا ventral هنايا dorsal en arrière en avant, céphalique vers la tête الفوق اللي قلنا قبيلة, distal proximal هي قريبة, distal هي بعيدة, postérieur en arrière ou antérieur en avant, caudal vers le pied. هذه vue de côté والأخرى vue de face. هنا غنشوفوا proximal distal. Proximal, ça veut dire proche de l'origine d'un membre. Distal, proche de l'extrémité d'un membre. Voilà. Proximal, proche de l'origine un membre. L'origine ديالو بحال مثلا هنا la jambe ou bien le bras. فاش كنقولوا بروكسيمال هي لوريجين ديال البغا راه كتكون جهه لارتيكولاسيون سكابولو اومورال جو بونس. وديستال هي لتحت فين عندنا البواني والميتاكاربو proche de l'extrémité d'un membre. Superficiel ou profond, superficiel externe, proche de la surface du corps, ou profond هي عميقة loin de la surface du corps. Main et pied, dorsale à la face supérieure du pied et à la face postérieure de la main. Allié dorsale. Ou plantaire dans la région inférieure du pied. Palmaire, mais les palmes dans la région antérieure de la main. Plantaire, la région inférieure du pied. Palmaire, paume de la main. La distale, le proximal فوق. هنا dorsal هي كما قلنا في الفاس سوبيريور ديال هنا عندنا ميديال لاترال كودال كرانيال راه شفناهم قبيله. هادو تسميات بارابور les membres. Les mouvements dans les trois plans. Les mouvements كيف ما شفنا قبل كاينه flexion extension dans le plan sagittal.
adduction ou abduction dans le plan frontal ou rotation interne ou externe dans le plan transversal. La flexion et extension se fait selon كيف ما غنشوفوا هنايا les mouvements angulaires, flexion extension هي هذه flexion كان l'extension du coude ou la flexion du coude. La flexion هي ملي كنقربوا هذاك الزاويه كتصغر. l'extension هي ملي كنحلوها الزاويه كتكبر. la flexion diminue l'angle entre les deux segments du corps هنا selon هذاك l'axe longitudinal في le plan sagittal. Voilà. هنا باينه مزيان la flexion diminue l'angle entre les deux segments du corps concernés et l'extension augmente cet angle. La mobilité في le plan frontal. هنا عندنا la colonne cervicale. 20 درجة. Inclinisation latérale à droite et à gauche. Colonne thoracique. Inclinisation latérale à droite et à gauche 30 degrés. Ou le colonne lombaire. Inclinisation latérale gauche et droite 20 درجة. 20 degrés. Mouvement d'inclinisation latérale à droite et à gauche. Le mouvement dans le plan frontal est la somme de tous les mouvements intervertébraux au niveau lombaire, thoracique et cervical. La mobilité dans le plan sagittal. هنا référence la position anatomique. هنا la colonne cervicale عندنا flexion 70 degrés ou l'extension 90 degrés. C1, C1, C2, 15 degrés. Flexion plus extension. Répartition sur 7 vertèbres et 8 segments mobiles. Je pense les vertèbres, les 7 vertèbres cervicales. Le colonne thoracique, on a la flexion 30 degrés, l'extension 40 degrés. La répartition sur les 12 vertèbres et 12 segments mobiles. هادو في الثوراسيك في لombaire في colonne lombaire. Flexion l'extension 45 degrés بجوجهم. Répartition sur les 5 vertèbres et 5 segments ديال lombaire كيف ما شفنا قبل. Mouvement de flexion et d'extension, jonction crâne colonne comprise. Le mouvement dans le plan sagittal est la somme de tous les mouvements intervertébraux au niveau lombaire, thoracique et cervical. La mobilité dans le plan horizontal. La colonne cervicale, la rotation à droite et à gauche se fait 50 degrés. C1, C2. 25 degrés. Droite ou gauche. في هذوك les vertèbres اللي sont cervicales. Colonne thoracique, la rotation à droite ou à gauche 30 degrés. Le colonne lombaire, la rotation à droite et à gauche من 10 حتى 15 degrés. Mouvement de rotation à droite ou à gauche, le mouvement dans le plan horizontal est la somme de tous les mouvements intervertébraux au niveau lombaire, thoracique et cervical. Les mouvements anatomiques, les 3 principaux types de mouvements, qui est le glissement, les mouvements angulaires et la rotation. هنا غادي نشوفوا le glissement. قلنا قبيله le glissement كيكون في هذا في دوك les articulations planes. كتكون هنا في الكارب. ها هي كتكون واحد لا موبيليتي ولكن كتبيرميتينا هذيك لا موبيليتي لو غليسمون ما بيناتهم.
باش كيتحرك بديك الطريقه. هنا هذه الفيرتبر لومبير. هنا كاين الديسك انترفيرتبرال، حتى هو كيطلع كيكون واحد الجليسمون تما. تما هذا لو كور فيرتبرال. هنا لي موفمون اونغولار، الفليكسيون ليكستونسيون. هنا الفليكسيون اكستنسيون ليبر اكستنسيون بلو كور ديالنا. هنا ليكستنسيون فليكسيون و هيبر اكستنسيون بهذا بلا تيت ديالنا. لا فليكسيون راه كنهبطوا لا تيت لتحت، لو مونطون كيلصق مع سترنوم. ليكستنسيون كنطلعوا الفوق. ليبر اكستنسيون كنرجعوا لا باز دو كران حتى للظهر. الفليكسيون راه كنهبطوا لو كور لتحت. هنا هذه اكستنسيون، واللي قبل منها هيبر اكستنسيون كنحاولوا نرجعوه للور. هنا لي trois principaux types de mouvements flexion ou extension. كيف ما كنشوفوا هنا شفنا الفليكسيون في لا تيت، شفنا في لو كور. هنا لي موفمون اونغولار، فليكسيون اكستنسيون. هنا فليكسيون ديال لو مومبر. هنا مثلا ديال الرجل اكستنسيون. هذه فليكسيون بارابور لي فيس ديالنا. هذه هي الزاويه ديال لا فليكسيون. اكستنسيون حتى هي بارابور لو كور. اكستنسيون كنرجعوهم للور، كنحاولوا نوسعوا هذيك الزاويه. هنا les trois principaux types de mouvements, les mouvements angulaires, flexion, extension. هنا flexion de l'articulation de la hanche. هذه flexion. شوف l'articulation راه تما عندنا زاويه كبيره. extension de l'articulation de la hanche كنرجعوها للور، كنحاولوا نصغروا ديك الزاويه. هنايا البي ديالنا دورسيفليكسيون. كيف ما شفنا قبيله قلنا دورسال هي في الفوق ديال لو بي ديالنا. دورسيفليكسيون كنطلعوها الفوق، وفليكسيون بلانتير هي كنهبطوها لتحت جهه البلان ديالنا اللي هي لتحت. لا، في لا باز ديال البي من التحت. les trois principaux types de mouvements: les mouvements angulaires, abduction ou adduction. ابدكسيون كنبعدو هذاك لو مومبر على لو فوق. ابدكسيون كنقربوه بزاف. هنا هذه بالنسبه للبي، هنا هي بالنسبه للما. لابدكسيون هي كنبعدوها، لادكسيون هي كنقربوها. لي موفمون اونغولار، ابدكسيون لادكسيون. هنا كيداروا فلاكس لونجيتودينال سولون ان بلان فرونتال. l'abduction ou l'adduction نقدروا نقولوا l'abduction de l'épaule ou l'adduction de la hanche. هنايا l'abduction de la hanche هي كنقربوها. l'abduction هي كنبعدوها. هنا l'adduction de l'épaule هي كنقربوه. l'abduction هي كنبعدوه. l'adduction est le mouvement qui rapproche du plan médian، qui rapproche من هذاك le plan médian. Alors que l'abduction éloigne du plan médian. Les trois principaux types de mouvements: les mouvements angulaires, la circumduction. La circumduction هو واحد الموفمون بحال cercle كنديروه في واحد الاتجاه، كنستعملوا فيه لابول و لا ما. Les mouvements angulaires, la circumduction. La circumduction est un mouvement circulaire d'un membre qui combine adduction ou abduction, extension et flexion. Par exemple, faire tourner le bras en dessinant un cercle. Voilà, la cercle اللي راك تحاولي ديري بها هذوك les mouvements اللي قلنا كاملين قبل se fait selon l'axe longitudinal في un plan frontal. هذه c'est la circumduction de l'épaule. هنا antérieur postérieur.
Antérieure هي ventrale, vers l'avant du corps. Postérieure dorsale, vers le dos du corps. بينة هنايا supérieur inférieur. Supérieur هي crânial, vers la tête, غادا جهة la tête ديالنا. Inférieur caudal, vers les pieds اللي هما لتحت. Pied caudal لتحت. Médial ou latéral, vers l'axe du corps. Médial, l'axe le corps ديالنا. Ou latéral, éloigné de l'axe du corps. Selon l'axe اللي حنا خدامين فيه. Proximal distal. Proximal, proche du point d'origine de la racine, de la tache, de la structure. Ou distal, loin du point d'origine de la racine, de la tache, de la structure. Proximal هي قريبة l'origine ديال le membre, distal هي بعيدة من l'origine ديال le membre. Les trois principaux types de mouvement, la rotation. هنا الروتاسيون راه كنديروها à gauche et à droite. هنا rotation de la tête. عندنا rotation latérale ou rotation médiale ديال la jambe ديالنا. Les trois principaux types de mouvement. Rotation, pronation, supination. Supination كندير واحد الموفمون circulaire لداخل. Pronation كنديروه لبرا. Le radius et l'ulna sont parallèles في السupination. Le radius ou l'ulna. البروناسيون موفمون دو روتاسيون دو راديوس اوتور دو لونا. هنا كتكون لا بوم دو مان والاخرى كيكون لو دو د لا مان في البروناسيون. نقدروا ندوزو من البروناسيون سوبيناسيون، نقدروا ندوزو من السوبيناسيون بروناسيون. هنا راه هذيك الغاديوس ولينا موفمون سبيسيو دو كور. بروتراكسيون والريتراكسيون. rétraction de la mandibule. بحال الا كنرجعوا هذاك حيت حنا هذاك المشوار هي اللي موبيل عندنا كنرجعوها للور. هذه هي الريتراكسيون. والبروتراكسيون هي كنخرجوا ديك المونديبول كنزيدوها لقدام هكا كنخرجوها كتخرج داك الفك اللي موبيل. mouvement spéciaux du corps, l'élévation ou l'abaissement. L'élévation de la mandibule ou l'abaissement de la mandibule. L'abaissement هي بحال كنحلو فمنا هكا كيطيح فمك الفك ديالك كيطيح لتحت. والélevation de المونديبول هي كنطلعوها كنلصقوها مع المشوار الفوقانيه. هنايا les trois principaux types de mouvements. وصلنا للموفمون spéciaux du corps. Opposition, reposition. opposition مني كنسدو صباعنا هكا كنلاقيوهم. و reposition كنعاودو نحلوهم. opposition كنوبوزيوهم كنديروهم en opposition. reposition كنعاودو نحلوهم. هنا lexique des termes. L'extension, c'est l'éloignement des extrémités de deux segments articulés entre eux. L'extension deux extrémités de deux segments articulés. L'axe ديال flexion, on rapproche, c'est un rapprochement des extrémités de deux segments articulés entre eux. Alors l'extension هي كنبعدو, الفليكسيون كنقربو. الرépulsion, action d'extension dynamique des bras quand le corps est en appui manuel. كنكونوا واقفين على ايدينا الا كنا لتحت راه وطلعنا راه c'est la répulsion. C'est une extension ديال les bras ملي كيكون le corps en appui manuel. Voilà, circumduction كيف ما قلنا قبيله هي rotation complète des bras autour de l'axe transversal. كنديروا واحد الروتاسيون بالبرا ديالنا كنستعملوا فيها l'extension, flexion, l'adduction, l'abduction, etc. à gauche ou à droite. L'antépulsion هي l'augmentation de l'angle bras-tronc. l'antépulsion كتكون في الجيناج. هنايا راه كنحاولوا نبعدوا لو كور ديالنا برا. وهنا الريدكسيون كنحاولوا نقربوا réduction de l'angle bras-tronc.
احنا الاهم عندنا هو لو ترون اي لي بغا. كنبعدوا لي بغا على لو ترون ولا كنقربوهم. هادو العكس ديال بعضياتهم، اونتي بولسيون ريترو بولسيون. l'adduction resserrement dans le plan frontal des bras vers le tronc. هذه هي l'adduction. كان مثلا لي بغا كنقربوها لهذا لو ترون ديالنا. l'abduction كنبعدوها العكس ديال l'adduction, éloignement dans le plan frontal des bras par rapport au tronc. L'adduction ou l'abduction sont contradictoires. L'ouverture, augmentation de l'angle jambe-tronc, un élément gymnique. هنا le corps هذيك l'angle jambe-tronc كيكون كبير. الريدكسيون fermeture هي la réduction de l'angle jambe-tronc. كنقربوا les jambes ديالنا vers le tronc. وهما متضادين, هما sont opposés. L'antéversion, bascule du bassin pubis en arrière. الباسان ديالنا كنرجعوه للور, هذه هي l'antéversion. والعكس الريتروفيرسيون كنرجعوا الباسان لقدام, ديك البوبيس كنزيدوها لقدام. Les trois principaux types de mouvements. Mouvements spéciaux du corps. Sonnette interne, externe. هنا هذيك الكلافيكول عرفناها, scapula, l'articulation acromio-claviculaire اللي ما بين l'acromio وهذا والclavicule. Les articulations. L'articulation est le point de contact de deux ou plusieurs os et aussi l'ensemble des éléments qui assurent cette jonction. L'articulation, la jonction entre deux os ou plusieurs os. Nos articulations assurent deux fonctions essentielles. Deux fonctions. Ils confèrent à notre squelette une certaine mobilité. Qu'est-ce que le squelette dit? La mobilité. L'articulation. Et ils relient nos os entre eux tout en jouant parfois un rôle de protection comme dans le crâne ou la cage thoracique. Les os. Les classifications des articulations. Ils sont classés selon leur structure et selon leur fonction. Une classification structurale ou classification fonctionnelle. La classification structurale est fondée sur les matériaux qui unissent les os et sur la présence ou l'absence d'une cavité articulaire. Les articulations fibreuses ou les articulations cartilagineuses ou les articulations synoviales. Je vais vous dire les noms. Fibreuses هما synarthrose ou la immobile, cartilagineuses هما amphiarthrose ou la semi-mobile, ou synoviales هما اللي كيكون فيهم هذاك اللي synovial cavité هما diarthrose ou la mobile هما اللي كيهمونا أكثر. وكاينه classification fonctionnelle prend en compte le degré du mouvement permis par l'articulation. Les articulations immobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations mobiles. Classification des articulations. Immobile, il y a fibreuse, articulation semi-mobile, il y a cartilagineuse, articulation mobile, il y a synoviale. Alors, on a articulation immobile, fibreuse. هذه la ligne du suture, هادو هما les sutures du crâne, وهذا tissu conjonctif dense régulier. هذا هو tissu conjonctif اللي كيلينا ما بين هذوك les sutures, ils sont immobiles, ما كيتحركوش, il est dense هذاك tissu. Voilà, articulation semi-mobile, cartilagineuse, كاينه في sternum, مع les côtes, manubrium sternal, كاين voilà هنا في دوك disque intervertébral, في دوك les disques اللي entre les vertèbres, فيهم cartilage fibreux. Articulation mobile synoviale. Voilà, l'articulation synoviale اللي كتهمنا بزاف. هنا كاين ليغامون, هذاك هو لو ليغامون. كاينه الكافيتي ارتيكولير اللي فيها هذاك لو ليكيد سينوفيال اللي كيمكن من الموبيليتي كيحبس لنا لي شوك هذا الاحتكاكات. الكارتيلاج ارتيكولير هو هذاك, والكابسول ارتيكولير. كابسول articulaire هي هذيك اللي على برا. Les différents types d'articulation mobile synoviale. L'articulation non axiale, articulation plane,
ou articulation uniaxiale. بعد les types اللي كاينين articulation non axiale, articulation uniaxiale, articulation biaxiale ou articulation multiaxiale. L'articulation non axiale كاينه l'articulation plane. l'articulation plane راه شفناها قبيله وهي هذيك l'articulation اللي كتكون في هذا في الكارب وفي البواني. ها هما هنا عندنا فوالا. كتمكن من هذا من الجليسمون. كدير لنا واحد الى موبيل ولكن واحد الموبيليتي غير ديال الجليسمون. كاينه الارتيكولاسيون اوني اكسيال. كاين لي articulations trochléennes ou les articulations trochoïdes. ها هي كاينه في لو كود. Voilà. L'articulation biaxiale, قلناهم قبيلة. L'articulation biaxiale, articulation condylaire ou articulation en selle اللي كيكونوا ما بين les phalanges وهذا والميتاكارب. والarticulation multiaxiale, articulation sphéroïde هي l'articulation sphéroïde. وهذيك كتكون هي اللي كتكون في ما بين هي ديال ليبول كتسمى ارتيكولو كتسمى سكابولو هيمورال. l'articulation scapulo humorale. Voilà. هنا les différents types d'articulation mobile synoviale non axiale. عندنا الجليسمون هي هذه articulation plane قلنا كتكون في هذا في لاكروم بعدا في الكارب في البواني كتمكننا من الجليسمون. فوالا c'est une articulation plane راها ما بين دوك les articulations ديال البواني. les différents types d'articulation هنا عندنا l'uniaxial كاينه articulation à pivot trochoïde وكاينه articulation en poulie trochléenne. هذه la articulation trochoïde. فوالا trochoïde هنايا عندنا كتكون ما بين هذيك الكوبيتوس والغاديوس ما بين لولنا والغاديوس. هذه articulation trochléenne كتكون ما بين لولنا والكوبيتوس. شفتي الشكل ديالها كيفاش داير. وهنا عندنا البياكسيال articulation ovoïde condylienne réciproque articulation en selle كتكون في les phalanges. articulation en selle هي هذه كنديروا وحده في وحده articulation condylaire articulation والمultiaxial articulation sphéroïde énarthrose. هاد الانارتروز راه شنوها هي ديال لابول كتكون سفير وسط كونكاف كتكون كونفكس وسط كونكاف. فوالا l'articulation sphéroïde هي اللي قلنا ديال سكابولو هيمورال كتحرك في بزاف ديال عندنا بزاف ديال لي موفمون. quelques chiffres. Le squelette d'un adulte comporte 206 os, 26 os au niveau de la colonne vertébrale, 8 au niveau du crâne, 14 sur la face, 25 à l'étage du sternum et des côtes, 64 dans les membres supérieurs ou 62 dans les membres inférieurs. هنا terme relatif à l'orientation. Terme supérieur, définition vers la tête ou vers le haut d'une structure ou du corps au-dessus. ملي كنقولوا supérieur راه الفوق. هنا شفناهم مهم. La tête est supérieure par rapport à l'abdomen. Inférieure à l'opposé de la tête, يعني vers le bas d'une structure ou du corps au-dessous. L'ombilic est inférieur par rapport au menton. Par exemple, antérieure il est ventral, vers l'avant ou l'avant du corps, devant. Le sternum est antérieur par rapport la colonne vertébrale. دائما عندنا par rapport لواحد الحاجة. Postérieur dorsal vers le dos ou au dos du corps derrière. يعني le cœur est postérieur par rapport au sternum. يعني وراه
médial ou la médiane, médial vers le plan médian du corps sur la face intérieure voilà, بحال هكا. Médian situé dans le plan médian. Le cœur est médial par rapport au bras. يعني جالوس. Le médiastin est une structure médiane. Latérale, plus éloignée du plan médian du corps, sur la face extérieure هذا ديال le membre. Les bras sont latéraux par rapport au cœur. Sont latérales. Intermédiaire ou moyen entre une structure plus médiale et une structure plus latérale. La clavicule est intermédiaire, ما بين, entre le sternum et l'épaule. ما بين البينات. Proximale, plus près de l'origine d'une structure ou du point d'attache d'un membre au tronc. Voilà, proximale, قريب. L'origine ديال هذا. Le coude est proximal par rapport au poignet. Le coude proximal par rapport au poignet. Voilà, هذا distal, plus éloigné de l'origine de structure ou du point d'attache d'un membre au tronc. Le genou est distal par rapport à la cuisse. بعيد على distal, c'est superficiel, près de la surface ou à la surface du corps. La peau est superficielle par rapport aux muscles squelettiques. هو اللي كاين فوق هو اللي كاين زعما سطحي. Ou profond, loin de la surface du corps, plus interne. يعني الداخل. Les poumons sont profonds par rapport à la peau. ما كاين la peau كاين هو الأول عادة كاينين داخل les poumons. صافي كملنا.